সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। এখন আমি যাব আমার পতাকাটা নিয়ে আসার জন্য। আমার পতাকা বক্সে পড়ছে। কপিলে ফোন দিছিল পতাকাটা নিয়ে আসার জন্য, তো আমি এখন যাচ্ছি পতাকাটা আনার জন্য। রওনা দিলাম। তবে বাহিরে প্রচণ্ড গরম, এখন মনে হয় 50 ডিগ্রির উপরে তাপমাত্রা। বাসগুলাই যাব। আমি এখন বাস স্ট্যান্ডে যাচ্ছি, বাসে উঠবো। ওদের তাপমাত্রাটা একটু বেশি, এইসব বাসগুলোতে যাবো। বাস আলাদার কাছকে জিজ্ঞাসা করব যে আসলে পতাকা তোলার জন্য ওখানে বাস যায় কিনা। সম্ভবত যায় না, তারপরে জিজ্ঞাসা করে দেখবো যে ওখানে বাস যায় কিনা। যদি না যায় তাহলে ট্যাক্সি করে যাবো। मेरा बिल्डिंग तोड़ दिया ना। हाँ। मेरे बिल्डिंग गर्म होने का। ठंडा होने अच्छा, हिंद नाल का सारे दिन मतलब गाड़ी नहीं जाता है ना किधर समय आना। से नहीं आता। ये जाता है तो बहुत दूर है, तो तकरीबन रोड पे 1 किलोमीटर नीचे 1 डेढ़ किलोमीटर नीचे जाता है। इतनी गर्मी में तो ज़्यादा आदमी ऐसे ही गिर जाए। Abdallah, डालेगा कैसा ऐसा और कैसा? ऐसे नहीं आएगा तो बड़े से डाल दूंगा, मैं वाला निकल दूंगा। क्या हुआ? नहीं आ रहा है बड़ा माल माल हाँ इसे डालो नहीं देखो इधर कितना कैसा सिस्टम डालना है।